Mito ekpenemao. Mito pen mao. Mida Akpenemao. Mito bravesiame. Mito gbenu me bi. Nous saluons tout le monde. Na odalokolo kwa mawasi kwa mesiame ji. Nu azoewa mao de gbomero koloko Pour ji. surtout l'œuvre que Dieu a accomplie par chacun. Mito ekpena henito golokolo ko hen kuto mawe odalo. Mito penu akota debu dero mao ho do to e. Nous disons merci à chaque famille qui écoute la parole de Dieu. Jesu tumo sin vikpeni mo mawo to mawo se mawe. Do Jésus do meyi mao bio e do na se mao sin bi. Jésus dit que ceux qui sont les enfants de Dieu écouteront la voix de Dieu. Mito ekpenamao. O mito penu mao. Nous disons merci au Seigneur. Yamo be heni mawe owe ohoke. Minale do mao ho. Nous allons évoluer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. We thank God for the beginning. We thank God for life for everyone. We thank God for sister and brother that listen to the word of God. The Bible says the children of God must hear His voice. We thank God. This morning we are going to talk about a serious topic that says the child of God that live in the flesh. The child of God, he that live in the flesh. He's not living by spirit, but he's living in the carnal body. The child of God that living in carnal body. We're living in the flesh. The topic this morning is a child of God. He living in the flesh. Amen. Amen. Tade na zanzan ki. Le thème de ce matin, Il s'est no bazameto. Ewa yise no e da gbazame. le chrétien charnel. Il s'est no hele bazamewe onuwiwaye. Yise no e da gbazame onwe no wa e. Les manières de faire d'un chrétien charnel. Where do we kemela also bazamewe il s'est no uchu. Ewa zon zanzan di mina do hodo yise no e da gbazame. C'est pour ça que ce matin nous allons parler sur le chrétien charnel. Il s'est no bazame on pona wede na mawe no chi. Yise no e da gbazame e ti zede wenu ma o si. Un chrétien charnel ne peut jamais se mêler pour quelque chose. Il s'est no hele bazame e go niyo to jekusi orin eto o. Yise no e da gbazame o se ko yin ton. Le chrétien charnel ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. The child of God that live in flesh can never go to the heaven. He cannot submit his life to the word of God or never do the thing that God wants him to do. Let us see what the Paul says in 1 Corinthians 3, verse 1 to 4. Paul na hen Paul la mele hen 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. Mina ko no e podo nu mi do ko tin leti we ma nu konton ta ton ki ka me nu konton jele. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. Pour moi, frère, Nunye no vida kuno me. ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai vu vous parler. Eido taidi beto bigbome no to ewe mbana do konu mi ndo a. Amen. Mais comme à des hommes charnels, Amo taidi me da gbazame. comme à des enfants en Christ. Taidi vido Christime. C'est Paul to si do je ta mi o le gbigba meta bazame bi pe mi da malo bazame o honam. E paludo do agbazame viwe mi yin utu o. Ma no agbazame wo do konu mi. Paul dit, comme vous êtes des hommes charnels, je vous parle en tant qu'homme charnel. Il s'est no hele bazame ena ni wona bazame o hole. Yise no e da gbazame o ena no yin wa no agbazame kole. Le chrétien charnel va parler comme un homme charnel. O nyam do ko yin be saki. Mi le inu kono wo ko me. Nous évoluons, verset 2. We ko. Je vous ai donné du lait, Una mi yin no si. non de la nourriture solide, Eyin dudu sisi enwe a. car vous ne pouviez pas la supporter. Do mi si huda kona. Et vous ne le pouvez pas même à présent, Bo kaka je dide tuno mitro si da kona. parce que vous êtes encore charnel. Do mi le ko da gbazame. Do yele bazame du ta yo ko yi o hola bo ni ko so do o de wala. Do ye da gbazame utu ye no si no yi ko mo wa zo na. Parce qu'ils sont charnels, ils ne peuvent pas recevoir la parole et la mettre en pratique. Mais le bazame ko na comprendre gbigba we afoli de o. Me da gbazame o e ti mo nu kuru je afodi de gbigbo me ton wa. L'homme qui est charnel ne peut pas comprendre les démarches d'un homme When you are spirituel. living in the flesh, you can never know the work of the spirit. That's what the Paul will tell the people. He say, "You, Paul, I'm going to talk to you about the people that live in the flesh. When you are a Christian, a topic to say a Christian of living in the flesh, a carnal body. Maybe a Christian living in carnal body can never know the thing of God because you can never accept the thing of spirit. That when God will say, don't do this step, you cannot do. The Christian that live in the carnal body can never take that message and keep it. We continue. Be kande nu. Verset 3. En effet, We fa tongo e no mo.
Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, Do awu wa kpodo jiledi do le kporo miteti wu. n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon les hommes? Mayi agbazame mi de ne chebo mino muwa di betole do. Alléluia. Amen. Paul tu mose yana mi le gbazamele bo wando gbazamele comportement ko emete jekpo ojirekpo ene na me fide on direct mi gbazame bi pewe a. Paul do de mi la gbazame lo bonu wiwa mi ton bi wi no wen agbaza afodi de mi ton le awu wi wan le jiledi do le bi wi do mi me o mayi agbazame viwe mi yin e che. Paul dit, mais parce que vous avez des disputes entre vous, vous vous comportez comme des hommes charnels. Est-ce que vous n'êtes pas charnel? Okay. Now you only gbazame oruna wando gbazame ora yin wana ojirekpo okeyekpo eni on ma josenji. Lui do ada gbazame o jiledi do na no yin ano yin wanu jiledi do awu wi wan nuwe kunpla agbazame nu le bina no yon kuntu eme. Si tu es un chrétien charnel, tu vas aimer les disputes, les divisions, les moqueries, tu vas aimer tout ça. If you ona kona examine de we adokot mo si gbazame we ovi wonyin obole oyififi. Are Dieu na gbeje gwide bona kpodo fidi ade ne Dieu agbazame jiri anya alo dute ji ade de. Bon, maintenant, est-ce que tu peux t'examiner, voir, est-ce que tu es un chrétien charnel ou un chrétien spirituel, là où tu es? You are going to examine yourself in that what the Bible says in 1 Corinthians 3:1-4. Now, Paul was talking to them because they are living in the flesh, a carnal body. Paul was encouraging them. He said, because you are living in that carnal body, you have jealousy, you have this and that. Now, this is not showing that you are living in a carnal life. You see, if you have that type of Christian, you are living in carnal life. That means you can never enter the kingdom of God. Now, the person that live in carnal life will have jealousy. You can see in church, many carnal life was living in church. They have jealousy, they can jealousy himself. Pastor can jealousy one pastor, member jealousy members, and we say we are a children of God. Let me tell you, you are not the child of God yet because you are living in carnal life. Now, open egbemokoto izano. Nu awa imo gwide lo gbezi sa mo ko Si tu te retrouves dans ce genre de conditions, Ona ko me he no awon ekpo ojire to ma je senjere church wala me. alamo jele do tole uwan tole nu ma wa do se ku iji tole do agume. tu vas voir des gens qui sont dans les disputes, ils sont dans les divisions, ils sont tout et dans la jalousie, tu vas les voir dans les... Yena le any confusion when we were men. Emela ba de tumosi yele gbazame we aguye gbazame we vipe we mela no we to chi on pora ka ma wo ina jete no no ina kwa bu no ina to ken no. Amen. Yenano ena he wulu wulu wa yenano do wulu wulu te yenano wa nwe ko kunpla agbaza ebi yena he mima wa enele bi ku ina jeda kume nu awa do enele mo yo anaturo me mo ko ton le agbaza me viwe yin. Tu vas remarquer ça dans les choses dans l'église parce qu'ils seront dans la haine, ils ne vont pas s'aimer dans la division, tout. Quand tu remarques ces choses, sache que c'est la chair. Na gbazame vipe we ti kusisi mina ile ni mi ekpo ni garati we mama. Oh, atiku si se de yin agbaza me ton le o. Galate 5 Mina ikaro galati ta ton. verset 19. Nous allons lire dans Galates 5, verset 19. Il dit, or, Ira lo les œuvres de la chair sont manifestes. azo wiwa agbaza me ton le swa ukle. Ce sont l'impudicité, Ewe yin mamele l'impureté, mawele la dissolution. onu nkan wensi nu le. Amen. Amen. Let us go back to 1 Corinthians 5, verse 19. It said, the work of flesh, the work of carnal body, the work of carnal Christian. Paul was talking about how a type of people that they are living. If you go to 1 Corinthians, if you go to Galatians 5, verse 19, Paul was encouraging people, say, if you have that type of life in you, you are sure that you are a carnal Christian. Now, Paul will already catch you with my man. Balo odo ado galati si we ma. On parle dans le livre de Galates. So na mi odo eni ti kusi ene gazo ta ti foton kwene la mi wo yin ise no gbazameton. Do en we mede bo atiku si se de galati ta ton ri ga mi afoton ku ene o e khale o wi modelo petu me gun we ni tun lo yi se no agbazameton we ni. Si ce qui a lu dans le livre de Galates 5, verset 19, et jusqu'à évoluer, si tout ça se trouve dans ta vie, ça que tu es un chrétien charnel. Continue le verset. Be kan do we fo o. Le verset 20 dit, Ko godo. l'idolâtrie, Un si se la magie, on zo wiwa. les inimitiés, Oh.
Gbekli Martin. les querelles, Jele didole. les jalousies, Awuwi wale. les animosités, Kanli jijole. les disputes, Jele didole. les divisions, Mimale. les sectes, O sise badabadale. l'envie, O julodo zejele wu. l'ivrognerie, Ahanumu. les excès de table Nudu zejele wu. et les choses semblables. Ko nuwe wa tiye dorun lepo. Je vous dis d'avance, Nko jenu kombo donu. comme je l'ai déjà dit. Dide nko dogbon wa ida. Amen. Amen. Ma okolo Galati we mamen. Ma o do Galati fi. Etumele gbazame ojirele uchu. Edo medo agbazame le o. Eno do jile. Galilewe eniwana. Eno yiwanu a Galile. La Bible dit dans le livre de Galates que celui qui vit dans la chair doit aimer les disputes, l'impureté, tout ce que nous venons de Me dire. ele gbazame ma olotumozi ebodo ni azewe gbigbo. Medo agbazame o. Ma o do gbigbo azeton do yeme. Celui qui est charnel, il a l'esprit de la sorcellerie. Donc en parce lui. que là de le gbazame, no sise on dere we azeru we wevo. Do de akoda agbazame o. Unsisi li gado we a aze okoro gwemene. Une fois que tu es charnel, l'idolâtrie n'est pas loin de toi. Tu es déjà un Ouais, sorcier. ma olotu idolâtrie et magique. Ewa zo ma o ha. Unsisi podo unzo wiwa. C'est pour ça que Dieu a parlé de l'idolâtrie et de la magie. Et c'est le hele gbazame, do ibokoro we on seuni, de des clubs de me on seuni, de laga on seuni parce que ele gbazame ici noto. Ise no de agbazame o. Na bio sise gedegedele me o. Edi ntini ya. Na kwa daka na wa nunyanya debuo. Edi ntini ya. Do edo agbazame. Le chrétien charnel n'a pas de difficulté à consulter les boconos, à rentrer dans les sectes ou à se mettre dans les clubs qu'il veut. A Christian that live in carnal body is ready to have witchcraft spirit, is ready to cause somebody, is ready to go to a body place, is ready to do fornication because he was living in carnal body. That's what the Bible says in Galata. It says witchcraft. You see, witchcraft. If you are living in carnal body, you will only have witchcraft spirit because everything you are doing can never please God. You are living in carnal life. Amen. Amen. Oui, continue. Bekande nou. Le verset. Comme je l'ai déjà dit, Dide nko do que ceux qui combattent de telles choses n'hériteront point le royaume de do Dieu. medo nu mo koton wa wele de buku na dugu akosuru ta. Hallelujah. Amen. Mautu medek pekpeni za egni momo koton lesi on ijikusi no. Ma wo do mede bu de do wa lo mo koton ekuna isekwe o. Dieu dit que quiconque combat de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. God said, whosoever have that spirit, whosoever live a carnal life can never enter the kingdom of God. That means you to be as a Christian is not a carnal life you need to believe. Because carnal life will push you to idol. It will push you to idol worship. It will push you to wickedness. It will push you to fornication. You can ready to do everything. And because you are living in carnal life, a carnal life don't have anything to avoid for God. Mais il est bazame. Mede agbazame o. Celui qui est charnel, Il sait il est bazame. Ise no agbazame. le chrétien Et là charnel, il va dire. Ena yi wa nu jile. il va aimer Et là les il va disputes. OK. Ena yi wa nu ke. Il va aimer Il la va haine. Galilée. Ena yi wa na Galile. Il va aimer les Il va publicités. nous. Ena yi wa na hasi. Il va aimer Le l'ivrognerie. mec tebe ma u chalo ko tumo yeboyi eni idoyo on seto. Lue de la bia ma wo ko kle bo yura do kun seto. Et c'est tout ça Dieu a compté pour dire que c'est un Le idolâtre. mec tebe ma mo to chat meni on seto eni azegbi bobo. Ewa ma wo ko kle bo do me yi hun seto gbigba seton ko do. Et là-bas, Dieu dit que celui qui est idolâtre aussi, c'est un magicien. But ma tu me mele chio jikusi no. Ewa zo ba ma wo do me mo ko to le de buku pese. Et Dieu dit que de telles personnes n'hériteront point le royaume de Dieu. Examiner pesa to la porte mo si. Ise no nkele oyine ma uwe dodo meja. Wo gbeje gbeto pon jimbo pon do. Ise no alo pate akayin do ma wo sinu. Examine ta vie pour voir de quel chrétien toi tu es devant Now I Dieu. want you to examine your life and see which type of Christian are you now. Are you a carnal Christian? But God told you, you can never enter the kingdom of God. Because a carnal Christian is ready to fornicate, is ready to be drunkard, is ready to quarrel, is ready to do evil, is ready to agree with the people, is ready to fight in the church. Anyway, we can fight because he lives in carnal life. But God promised you that you can never enter his kingdom. May the Lord bless you. Are you a carnal life now? Are you making up your mind to change? Are you making your mind to say, Lord, help me? I pray that the Lord will help you. I pray the Lord will direct you in the name of Jesus. If you also better than tole any bazama we isela me. Ti aka ma gbe ti bo na to si ise no era gbazame. Est-ce que depuis tu as pris la décision maintenant de quitter la chair? Do mi o va iseme de so bavo o. Do mi wa ise o me bo na to yi mi o ma ti o Nous me. ne sommes pas en Christ pour aller en enfer. Mi va iseme de pa jikusi. Mi wa ise o me bo na mo te bo ise ko. Nous sommes en Christ pour avoir le royaume E ma de Dieu. va lo timo se mele bazama jikusi no. Sabi ko only church me wo mo to ma ise no.
Dine maka di duelo, me la gbazame de kuna du buse weto, ekle do ado ise ome, chobo kana levo gonse kwe. Si Dieu dit que celui qui commet des choses charnelles ne peut pas hériter le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ça veut dire que tu es en Christ, mais tu es encore païen. Quand tu regardes dans le quelqu'un qui m'a aussi, mais quand ma autoni dogwe besa towe, a défier le bazame à sokhlewish. On connaît nous ezazadi, do yesi se mi me ma uto, eni pera gbetwe, bo fide ade do agbazame o, eni te alo ehunwe. Je prie que le Saint-Esprit te visite maintenant pour que là où tu es charnel, il te le montre et qu'il te sorte dedans. Quand tu regardes dans Timothée, big boy, eni dogo Paul ntotola, na mabo do wule moji, bo trouve va big boy we eme we odawato, bo trouve big boy we iseno, quand tu regardes big boy quand on dogo we Philippe pe dans le On connaît nous ezimbodo, ma u de pera o. Paul desu bo die bo aze so do yise no tengbe judo egbe o ma moko ton ni pewe bo die we bo wale su ani buzu Paul do egbe. Je prie pour toi que Dieu qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas te rencontre et qui te change afin que tu sois un bon chrétien. C'est-à-dire, iseno hele gbazame, on gbe yo owedide, on gbe ni asa gbetondo. Do yise no de la gbazame o egbe do minima be atikple o a. Minima be asudaoa. Parce que le chrétien charnel n'a pas refusé de prendre 2 femmes ou de commettre l'adultère dans le Iseno monde. hele gbazame, ele tu Salomon chonde yo susu weja. Yise no agbazame to eno na wejijo do Salomon de suma be asida. Le chrétien charnel prend Salomon comme exemple pour continuer dans sa Iseno gbazame tu mo si Abraham le on kan jo weja. Yise no la gbazame o eno idran lo do Abraham de suma da digban. Le chrétien charnel prend Abraham comme exemple pour dire si Abraham n'a pas Iseno le gbazame tu bele David le on ibe mu shewe a. Yise no la gbazame o eno aro David yolo eyalo ma yi Mesia. Et le chrétien charnel prend David comme exemple pour dire si David n'a pas pris Iseno le la gbazame parole. tu Timothée le yo tu mo nu a giglawe a. Yise no la gbazame o eno aro Timothée yolo e ma do ni do eni no han sisi pere Le pere. chrétien charnel dit que son n'a pas autorisé à Timothée de prendre de l'alcool. Bo wo Timothée le gba chalo prêcher message. Aka won we do le gbade suno do hoton. Tu as oublié que Satan aussi prêche l'évangile. Et t'en do yo na we me mere te me na we. Vi étudier gbeza to akpo vi voix nous do est-ce que il continue o yo repentir. Me mi khanu e di teme wa ile o. Gbeje gbe to si bibelu kankan e vivonu. Bo akpodo fite wa ye ifodo ne e ka fogbon. Va voir dans la Bible pour voir ceux qu'on t'a cité maintenant, ceux-là ne sont pas repentis et sont revenus en arrière. Now a Christian that live a carnal life, we said Solomon had married a pretty wife, David had a pretty wife, and Timothy had drink alcohol. The Christian that live a carnal life only find one thing other to say that God has permitted him to live a carnal life. But let me tell you, go and read the Bible and see those people that whether they continue or they repent. I can still remember you. Satan too only preach. Satan is a man that preach gospel. It's not only me and you are preaching gospel. Satan also is preaching gospel. He can preach to you. Say, continue your kind of life. But let me tell you, you will end in hell. I pray the Lord will turn you back. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.